Okay. So the entrance. Oh, so pasensya na sa katag kay bagong lipat lang guys. Here is my friend. Oh. So syempre, we have room sa baba. Kay matiguang taday. Oh, so pasensya sa mga kalat sa kay as in today lang kita nag-move in. And this room also, na siya CR guys. Kay of course, para di independent na ta sa atong space. Then, here's the kitchen. O, diba? Bungga. Nana, jo. So, very, kuan pa siya kay, you know na. Then, of course, na siya CR. So, let's go to the second floor. So, second floor. Here's the hagdanan. There na siya yung mga shoe cabinet there. So, diba, naman ay palihi-palihi ang hagdan. Char. So, here is. Haha. So, there we have 2 big rooms. So, there mo siya na patio. Char. So, diha. Okay. Then, we have the first room. Then, naata there CR. Then, the second room. Sa second room, naa kay access sa imuhang terrace, which is connected to the first room. First room, naa siya access. So, nata sa first room, gibalik ta. And then, there is a hallway, naa po'y exit diri para sa lain na sad nga terrace. Kabongga sa terrace. Og, nituyok ta diri dapita, tuyok na sad ang terrace. Og diri, oh, nituyok na sad diri dapita sa terrace. So, this is it.